Jorani kok pandana aja bagi nasi tongsa kapani takte bukuksong jotana lamsego tini jorani kok pandawo tini 25 tarik Agust 2026 সাল মারিনি জরান কক পান্ডাং সাউই তঙ্গ তিনি কতর সাইতৌজা কক্তমা ববাগ্রা ত্রিপ্রাহাও ফাইসপাইকা তিনি আচমসা ব ফাইসপাইকান কেন ত্রিপ্রামথানি কাইসা বেডেক তঙ্গ TCF ত্রিপ্রা সিটিজেন্স ফোরাম আরনি আগিনি প্রেসিডেন্ট তাই দুই মোহনপুর বুট বাসাই পাইজাক ত্রিপ্রামথানি ngै তাপস দে বেলাইखे সাখামিয়া ও সাখামিয়া uni tongmano puya bo Tripura sopaikeno naikha ILS o thangai bono dati hamnani bagai diaikha tai bkhao phan krak khlainai sak hami basanani bagai bo kok saka aboni ya golokheno tini khumulungo thangai khumulungni tangno kotor ni conference holo tini ringitu bujakha ui 2026 BC-ni NEET exam o Tripura haste ni hingke 29 number o klayo tai Tripura saroni bagi hingke 1 number topper abahai hingke 12 tha kotor ni hingke to kusu kabungmano tongo mane kusu number kabangmano abahai kaisa serial number ni Joel Tripura bono tini lamsokka borombai tai sokat bo yafarka bono sokat yafarmani oklogo tebo kubuni reng porne ro kaham poriwi top mark di Tripura sani thinang engdi IAS IPS engnani TCS engnani abahai bagai obahai marks tebo kaham murang nango jodio NEET ni amjokmung oboto medical porinani bagino kaisa kaham marks engo engkangke obnotino tini bobagra borom rekha tamni hinba o borom yaphrman bisingti kubuni siklarok buni bisingobo kaisa khatungmani manthung aboni bagino gai bobagra ahaino rajniti ni bisingti simino dabi sari tongya tong asulu korong ba hamjago hnino rengpore rogno kya khel khayo hnino omake khabasarna bagi tini phatani phai ADC ni headquarter of phai Joel Tripura sokar damani ab kaisa phuruk mare jodio Joel Tripura ni nok gangke purbo muhuripur Buratoli constituency aroni MD Singha Devojit Tripura tini bon otoboi phaika Joel Tripura no bobagra bai sokar na bagai nainai chintini mangplio thumito jang bisingtei Joel Tripura belai khasang jakha o tini sokar jafar jakboni bagai Joel और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और बस आपका एक गारंटी चाहिए कि वो पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ में पढ़ा अभी फर्स्ट राउंड में पूरा मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड का अभी पूरा कोशिश कर रहे कहाँ हैं। जैसे कि एम्स में ही देखता हूँ। मैं अपनी बहन से भी बात करूँगा आपको पिताजी आइए कम फादर कम और भी आंले बेलाना दंथ'खा थारमाने जोंनि राजाना आसल जोंनि बर'नि बागै आंनि बागै जंखा आसल थारमाने जे विभिन्न परखानि बिसिंति नीट कायसा परखाव आं जोंनि सुदु ST केटेगरिनि बिसिंति टप खायमानिसे बो आसल थारमाने हेल्थ खायखा आंबो अनेक खादंथ'खा के अबस्य आंनि मा बाय बाबाबो खादंथ'जांनाय जे जों जोंनि जे बेकवार्ड एरियासनि फायै सोजेराव फायै कायसा लामा तो तबैना जारक दंखा ओंखाय अनेक नो खादंथ'खा के किसा Gusto mato. मार्क्स खाने 544 के ऑल इंडिया रैंक के फाइमानी 42,507 के अन्य त्रिपुरानी मेरिट लिस्ट इंखाय ओवरऑल 29 के ST नि 1 जे तिनी जे नंमान थांखो
구분이 살라고 하는 그냥 누군가는 한국에서 जे अपकमिंग जेनेरेशन रनि बागै सानानै मुसलमानखाय फरा लेखाओ नरक पेसन मा दंनाय ता खाय जे जों कायसा जागाओ डेडिकेशन रय आरो खार सुगै जों जदि अबना खायखाय अब जेखे फना सक्सेसफुल होनाय केते सागनो डिस्ट्रैक्शन माने न आरो कायसा सामंगो निनि आरो डेडिकेशन दंफानायखाय न साइड नि डिस्ट्रैक्शन न किसा माने या कारै दंमाखे जाओ जेमन अनेक समय ता दङ माने मोबाइल रो थुंमानि के अनेक समय दङ जेमन ड्राग्स रो अमर विभिन्न ते सोशल नि सोसाइटी त गोबांमा हामिया दङ इबल जागा गोबांमा दङ अमर अनेक कफ्लनानि बाखाय न रो मा फाने कौर काम के खनाना नांनाय के टीचर रो काम रो निनि जदि सिनि जामो दंखाय अखरा रो सिनि जामो दंखाय बरननि अनेक एडभाइस नामनो त माने के जों ता जे स्टूडेंट रो जों दुनियाना न सोया कता अबन ककबै साजाखै एक्सपीरियंस नि कम के जों बमन काम हामिया बन जाजै थाय जों खास सोया के बन बाके जे एक्सपीरियंस काय फनु जा जे लामा करो जा रो के बरो न सिनै ब लामा न काम ब लामा न हामिया के एडभाइस न जों ससमे नाय तै तोना नाम के ते कैसा के कष्ट नि कुनो दिन तमाने किरि लासि खाथां मा जाया कष्ट नि बिसिंतैनो सफलता फल काहाम मान नोंबो जति होनला खालि कुइ कष्ट खायनि बिसे तिनि माहिती कष्ट खाय अनेक न खाका आनिसलाय मा बाबाथाय बेसे कष्ट खाका नै हिमान चिनि जे आनि नक दं माने नक न मा बाबा त याखार खैका के चिंता अ जगह स्टेज खाका जे नक से दं जाने करे के आनि काका कासा दङ के ब अनेक बर काहाम के बनि चाकरि दं खैबा किसा नक र के जों तमाय आनि चुचु दङ के चुचु के किसा माने 2-3 बছর आगे लाइबे थांखा के जों त जॉइंट फैमिली हिसाबै दं के बचन माने किसा नाय र दङ जागा र खा के गाय खाबानि ताखते बुकुकसं जुएल त्रिपुरा खासरांजाखा अबाहाय परि उइनाय मार्क्स काहामान माने यागलो जे भाबे बरम रजाखा सम्मान रजाखा बै बुवाग्रा सं बाहाय रिङि अबाहाय के जे रां किसा ताई जे मुखबो मारि रक माने अब बनो खा बासार माने कक साका ताई बुवाग्रा बनायो अबाहाय के कोचुग्रुं परिथुं कोचुग्रुं परिमानि बिसिंतै काहाम डिग्री मानथुं ताई 30% मखां सोंरथुं आबनि बागैनो अदम सामुं बुवाग्रा ब सोशली रिफॉर्मेशन नि बागै लुकुरगनो बावैसा फासिं पलिटिकली कमा दाबि माननानि बागै चाइथक तंमै बाक्सनो रोंपने रगनो बाहायनो सगाङै थांनायनि बागै लाम फियावगिरो मानि लाम दुंसाइ तंमनि ताई कमा स्कॉलरशिप रग रुइने परिनानि सामुं तागै तंमनि नुगजागै तंखा बुवाग्रानि सामुंगो फारिगे खाबुन ताजो बुकसं ताबुखाय जों त्रिपुरा हास्तेव ब लामा दैसे थाङै जों स्राय स्रायके ओङै तंमोनसि तंख्राय तंसि सेबुगो थांनि आरो पोस्ट वेकेंट सपुं जायगा एसटी रक आमनो कारिब निनि गुबुननि जेकुनु सामुंनि कन्ट्राक्टर हुनि गुबुननि सामुंनि जेकुनु तामसासिनानि सुजुग सुबिदा सेब साब रग जत जागोन सेबलायजाक सिरि त्रिपुरा कामि थांखेना लामा के तै पम पमुजाक हारपेक जाक वाक जाक नियाकेबा तामसासिनानि सरकारनि जेकुनु सेब साब हुनखेनो देरा जाक इनके अबाहाय ओङै तंमनि रगनो चिरि जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स बाङि तंलायमानि कतर इस्यु दङ आबनो कारिबा हायनो जे त्रिपुरासा जागा रकनो बुइ दखल खाय तंमानि इलिगेल अकुपाय खायमानि आमहाय जेमन महाराज कुमारी सनिलागा जागा नाहार तंमानि अबाहाय रकनि जोंजाल याखांना बागै 2009 न वानसका आईपीएफटी स्टेटहुड डिमान्ड नांसिनाय हनै आबनो बेबाग लुकुरक हामजाक लायनाय परा थानचाङै 25 बছর राजत्व खाय तंमानि सीपीएम न लायखा नलायमानि यागुलो आईपीएफटी नि डिमांड तरक खसरै थांखा ताई मंत्री एनसी देबरमा सं गानावतै न साजाका बरक सानलिया हन्द्रङै अलखे मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया अंसायरोखा अब सीपीएम रक नि बागैसे जों त्रिपुरा सान रखनै आबर करे 20 मा बाय थांमोन आईपीएफटी आ जरावनो बुबाग्रा त्याइसा त्रिपुरा मथा हनै संसाबै खायमन यागुलबो फियाबा जे ताबक 2023 बिसिव आईपीएफटी नो जे सीट दमन बिसिङो शुक्लाचरण नुवातिया मंत्री थांखा ताई आईपीएफटी नि आफ्रो निलारंग तंफना ताबुक तरक बासावैनाय उसकां त्रिपुरालन स्टेटहुड डिमांड दे पालायफ्रो जुदा खाय मारि खेलायका मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया हा
buinai tipralen cheng nango tipralen ko nokari tipralen dabi yakaria am hai ni khorang tisamani norok no baikha aboni yagulo borok o salono 23 tariko no রাজ্যপাল no deputation rohnani tongmani memorandum phiaba tini oro hastepa indrasena reddy naluni aro appointment mangkha IPFT ni central president Prem Kumar Riang tongkha GS Hapon Deborma tai youth IPFT ni president Vikas Deborma song thangai tini hastepa no memorandum le lekha tipralen statehood decision ni edisi no khoboi hnai tai amno karibo 125th amendment bill pass khlaideni abo karibo haino je modernity committee hini khawai je agreement khaman amno implement khani sanmung sanai tini deputation memorandum ya phari lekha IPFT logiwo kok sungjakha je salkya sekang LOP Jitendra Chaudhary IPFT tai abo dipra motha handi ATTF NLF tiabo bebano ek khani manati wo kok phiroka tini agini মন্ত্রী তাই IPFT প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং जों तो अब आगोल सिंह साजा जों जोंनि प्रत्येक बोसोर जे 23 अगस्त अब जोंनि स्टेटहुड डिमान्डे अब जों पालायो एवं दिल्लीआवनो स्पेसियसली देशनि राजधानीआवनो जों प्रग्राम खायो किन्तु देशनि जे राज्योआव माने देशनि इयाव खायनानै दंमाने दिल्लीआव आरो जागायाव परिस्थितिनि कारणे जों आरो सानमालिया एरपरे त्रिपुरायाव खायका निजेनि राज्योआव तो प्रग्राम बायदिमनि परेव तिनि तो 25 तारिख अलरेडि थांका जों जे ऋषि बरि क्लांमाने आप राज्यपाल करे राज्यपाल जोंनो तिनियावनो जरारिका फाइमालाय फाइका सानदेव कलायका अफिस बन्द खेबसें फाइगे कावग्ला माने सालायका जोंनि कावग्ला तिनि त्रिपुरा सारावनि जे बिमान तारमागे जों तिनि सेपारेट स्टेट नांखा एबो त्रिपुरा व ताबु जराति बुसु जराति बाहायके अंतं एसआईआर जों बुसुते जों बुकुंबारानो बुसु खति इंनाय लाबुंनाय अंकावरनो ति सालायका जुदि सेपारेट स्टेट सिमिया विभिन्न तिनि त्रिपुरासानि जे इश्यू बा जे ताबु जे जों प्रब्लेम आगामी दिनाव क्लायानो अमरनो तिखौनो जों बनो गिसा एडभान्स पार्टी तरफ থেকে जों तिनि कावग्ला सालायका आबुन 23 আগস্ট পান্না পাইমান যাগুলো জিতেন চৌধুরী কাইসা কগনানা থাঙ্গै যে সাকা আসার বলং বড় বা IPFT বা তাই যুগ খাই সরকার ফাইমানে আকো মানে রকনে তাই দাবা বড় মত হাওয়া থাঙ্গै দাগতে বড় উৎপাত খাইতে হচ্ছে আমার আর জায়গা যে দং পার্টির মুখ খোঁজামন তাই দর তাম সারি রিপ্লাই নামছ তো অ্যাকচুয়ালি আবংকা রাজনৈতিক মানে ম্যাটার আপনি বাগে অম আং নুক খামিয়াও তো অনেক কিছু কমেন্ট খাইলেকা এবং চিনি পার্টিও নি Terakhir bahana sengkang, kau nusaka, naidi. Rajnitik netarau, nijeni alada tekno samukri hingga, buina sil sanani, boter persanani, apa salah tekno kopus itu bajukan babuya. Any political leader bodoh, tapi samukri hingga, omah kau nak kau lam. Ya berarti kan IPFT na baik ke bolong borong ni hei ni sana samukri labo, tentu 2009 se IPFT separate se nanti asai bela. 2009 ni sibina आंदोलन खाई गई তিনি জরাতে খাইতাম এবং আগামী দিনবো খাইনে যে মাই আসেন খাই যত বাকি না সিপিএম খাইনে না কংগ্রেস খাইনে না বিজেপি খাইনে যত ত্রিপুরাসানি বাকি না IPFT একটা না কাউসাও যে ত্রিপুরাসানি বিমাননি বাকি যিনি এডিসি এলাকানো থেকে আলাদা রাজ্যনি আছে তাই থাংনান লামা রেখা আপনার তৈরি আন্দোলন বা রাজনৈতিকভাবে মাখাইও গণতন্ত্র হাবা যে আরো জায়গাও যদি না কোনো রাজনৈতিক নেতারাও নিজেনি অস্তিত্ব রক্ষা খেলানি স্বার্থেও যদি তাই কাইসা দল না পদের পরশীল সাথে কাউলাম সাইয়ানকে হয়তো বা বাক্সা নেতারনি হয়তো রাজনীতি ইনি এখন অংখনা বা শান্তিমাই এখন অংখনা বহিতা বুমুখুয়া কত বড় লিডার কত গাউনো সানাই এবং বাকি IPFT আছে যাইখিনি মিছা করে जों IPFT सामंखाय दङ IPFT बिनि वासुमो आबनो ত্রিপুরাসানি बागै आन्दोलन खायथानानै बहुत चेमथुं पाइथुं केचेम इनके काक्सा हयतोबा उग्लाबो तंनाय जनगण सपोर्टार से बहुत चेम जाहाबा खाराव बुखांबायले के जों लिडाराव बिनि जातंनाय आरो ठीक है सर हाइके IPFT नि कक नरक खोनाबायखा बसाय खोनारका बाहाय बिरोधी ओ तंनाय रक बरक निजिनि इंकनो अस्तित्वनो मोथांनारनि बागैनाय बयनि पार्टिनो हामिया नाइया सया कक मासाव आबाकेन साका LP जितेन्द्र चौधुरी हनैनाय कक फिरका प्रेम कुमार रियां फरिकाय ताबुक जों IPFT नि कक साका बुवाग्रानि कक साका आबनि यागलो ताबुक CPIM रक्तिनि खेनसेनो पुलिस नि SP सदर हेडक्वार्टार थाङै तिनि डेपुटेशन लेखा गेरेब लाइखा खादमा फुरुं लाइखा तामनि हम्बा
salkia sekang Jogendranogor ni CPM ni regional party office no sabai sukrop khaijakmani BJP bai abon bagai BJP ni o themrang tongnai rok no romnani nangmasuk majrarnani ambai krengjak rok no romui shastri akhe basking salate borok bari nai nei borok kes manglo boromia baginai o khadomung phuruk laikha tongkha CPM নেতা মানিক দেতাই কবনি জুদা জুদা আদক রক ভাঙচুর করেছে এরপরে গিয়ে বিদ্যুতের বিল নিয়ে যখন গোটা রাজ্য অগ্নিগর্ভ এটা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে জনমত সম্পূর্ণ সরকারের বিপক্ষে গেছে এবং সেখানে মানুষ যখন রাস্তায় তখন সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা কিছু সাবসিডি দেবেন এরপরও মানুষ স্মার্ট মিটার অন্যান্য বিষয় নিয়ে রাস্তায় এখনো আছেন এটা একটা গ্রাহক অর্গানাইজেশন আছে তারা তো আমাদের পার্টির তারও স্মার্ট মিটার স্থগিত রাখার জন্য লড়াই করছেন কালকে একটা মিছিল ছিল আমাদের পার্টির ডাকে এরা গিয়েছিল যোগেন্দ্রনগরে একটা বিদ্যুৎ মহকুমা অফিস আছে এই বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ করেছে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ এখান থেকে ফিরেও এসেছে পার্টি অফিসে বসে আছে বলা নেই কোয়া নেই কি ধন্যবাদ রেলির নামে বের হয়ে কিসের ধন্যবাদ রেলি যে সৌদাসুদি পার্টি অফিসে ঢুকে পার্টি অফিসটা ধান্দা করলেন এই পার্টি অফিসটা এর আগেও 4 থেকে 5 বার আক্রান্ত হয়েছে অগ্নিসংযোগ করেছে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদের সাধারণ মানুষের অর্থ সাহায্য নিয়ে আমরা পার্টি অফিসটা সারাই করে চালু অবস্থায় ছিল এখানে গিয়ে আবারও এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করলেন পার্টি অফিসটা আক্রান্ত এরকম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিছু ঘটনা ঘটছে এটা দেখা যায় পুলিশ নির্বিকা অবশ্য তাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত না মুখ্যমন্ত্রী যেখানে সরাসরি উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী বলছে কি 1 ইঞ্চি জায়গা ছাড়া যাবে না আর কে কাকে জায়গা ছাড়বে জনগণ ঠিক করবে কাকে কয় ইঞ্চি দেবে কয় ইঞ্চি রাখবে ক্ষমতা তো মানুষের এটা কোনো রাজনৈতিক দল কি ইঞ্চি টু ইঞ্চি ঠিক করে তো উস্কানিমূলক কথাবার্তা এই ধরনের বক্তব্য একচুয়ালি উস্কানিমূলক রাজনীতিগতভাবে মোকাবিলা করো আপনারা শাসক দল বিরোধী দল প্রশ্ন তুলছে আপনারা তার রাজনৈতিক বিরোধিতা করুন রাজনৈতিক বিরোধিতায় যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যুক্তি থাকে না তখনই গিয়ে এই আক্রমণ সংগঠিত করেন এটা হলো কোনো যুক্তি দিতে পারছেন না মানুষের কাছে কোনো মানে বক্তব্য তুলে ধরতে পারছেন না রাখবো সেটা মানুষ বিশ্বাস করছেন না অর্থাৎ সেই বক্তব্যগুলো এই সরকার এত অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এবং এই কারণে মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তার থেকে जों CPM ni nukha IPF ni nukha tai bubagran nukha tabuk phajike BJP rok bahino tini kaisa khadumani haikaba BJP party ni bakhakti bahino tini kaisa samung botang khlaijakha ko Bidyasagar noti nai 13 Pratap Gor Mondol BJP ni sakhamung bai kaisa khadumani andolon khlaijakha gai o party mung noti no taisa थोंरोंगो माने बिद्यासागर न खुक सित्रा साव हनैनाय केस लाइमानि आबनो कक फिरक लाइमानि आबाहेरक तुंफालाय तंलाइमानि ओ 13 प्रताप गौर मंडल इंगा सालो खादुमानि हिमबतक फुनुलाय बीजेपी रक बेलाय खेर गमखा फाइमानि नगजाखा इंगा ओ पार्टी मुंगो जे बीजेपी रक तामो कक सानानि तं बरकनि आबरनो साका ताइ स्राय जे কক চায়া হালাইমানি বিবেকানন্দ না বিদ্যাসাগর ন কক হামিয়া সাউহनै যে কক কলাই তংমানি বাংলাই তংমানি আবনো বিজেপি ন খাফরজাংনাই রক আরো কোনো চায়া খাই তংখাকে বনো মাজরানানি ন সালাইকা নাইজি জিনতিনি ও মাংপুরি এর মধ্যে প্রাণের সময় আমরা মানুষের প্রাণে যখন মানুষের বাড়িঘরগুলি নষ্ট হয়েছিল সেখানে মানুষের ফার্নিচার সমস্ত কিছু পরিষ্কার করতে গিয়েছিলাম আমার এখনো মনে আছে আমার বুকের উপর দুটো ঘুষি দিয়েছিল লাঠি দিয়ে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এই 43 নম্বর ওয়ার্ড যেখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেখানে ঋষিপাড়ায় সেই ঋষিপাড়ায় প্রাণের সময়
বাচ্চাগুলি যাতে এখান থেকে বেঁচে না যায়, শুয়োরের বাচ্চাগুলিকে এখানের মধ্যে খাদিয়ে দিতে হবে। আমাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করেছিল, কিন্তু 18 নির্বাচনের পর পার্টি আমাদেরকে নির্দেশিকা দিয়েছে যে কমিউনিস্ট যেই কায়দায় রাজনীতি করেছে, মানুষ অনেক ভরসা প্রত্যাশা নিয়ে রাষ্ট্রবাদী সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, একটা মানুষের উপর আঁচড় দেয়নি। তার মানে তারা বারবার চিমটি কাটবেন, বারবার রক্তক্ষরণ করাবেন, বারবার মদের বোতল দিয়ে মিছিলের মধ্যে আক্রমণ করবেন, বারবার আমাদের পার্টির কার্যকর্তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করবেন। আমি শুনেছি জিতেন বাবু এখানে আসার কথা ছিল, এখানে সভা হচ্ছে তার ভয়ে, এই অঞ্চলের মানুষের ভয়ে উনি ব্যাক করে চলে গেছেন। এই সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আপনারা কাজ করেননি, আপনারা কাজ করেননি। প্রতাপগড়কে একটা পরিচয় দিয়েছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতাপগড়ের মানুষ গরিব মানুষ, প্রতাপগড়ের মানুষ অশিক্ষিত মানুষ, প্রতাপগড়ের মানুষ উন্নয়নের পথে হাঁটতে জানে না। সেই ক্যাপশনগুলি আপনাদের সময় দিয়েছেন। আজকে এই ক্যাপশন পরিবর্তন হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এই প্রতাপগড়ের মধ্যে নতুন ক্যাপশন জড়িত করা হয়েছে, যে কি যে অন্যান্য বিধানসভার চাইতো প্রতাপগড়ের মানুষ শিক্ষিত মানুষ, প্রতাপগড়ের মানুষ উন্নয়ন করতে জানে। প্রতাপগড়ের গলিগলিতে আজকে গণেশ পূজা হচ্ছে, মা কালীর পূজা হচ্ছে, সন্তোষী মার পূজা হচ্ছে। তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, ভগবানকে বিশ্বাস করে না। জিতেন বাবু আসলে জিতেন বাবুকে এখানে আটকে বলবেন যে জিতেন বাবু আপনি কবে মা ত্রিপুরের খাপানি তাওদে বুকুকচং বিজেপি সিপিআইএম আইপিএফ তি ফুনুকবাইখা তিপ্রা মথানি তিনি কতর কক্তমা কাইসে দङ হাইনো হাই জয়নিং मानुखा তিপ্রা মথা আবো তিপ্রা মথানি টিসিবি মানে त्रिपुरा सिटिजेन्स फोराम टिसिएफ नि बखाक्तै नलसर ब्लक नि बिसिं खबजांनाय दुनारा हातिबो त्रिपुरा मथनि बाजार सभा कायसे संजागमानि आरो न 14 नुखुनि 60 भोटार कुबुनि बदलिया कालै त्रिपुरा मथनि बानारम फाइका बरन बदल लामसुइना हारका एमडिसि बुद्धदेव बर्मा ताई टिसिएफ नि सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि सेन्टोमिया संग्र नायनायनि चिन्तिनि कक्तुमै तुबजाक त्रिपुरा मथा नलसुर ब्लक नेतृत्वे रामपद ब्लिज कमिटी एवं ध्रुव नारायण যৌথভাবে আজকে সামনে তো ব্লিজ কমিটি নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে বজায় রাখে আজকে ধ্রুব নারায়ণ বাজারে নলসুর ব্লকে 14 ফ্যামিলি 60 ভোটার 60 ভোটার ত্রিপুরা মথাতে আজকে যোগদান করেছেন। তারা বিশেষ করে সিপিএম কংগ্রেস এবং বিজেপি দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগদান করেছিলেন, তাই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তারাও জানে গেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র বুবাগরা ছাড়া কোনো উপায় নেই, একমাত্র বুবাগরা হাত ধরে আজ আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্য পিচ অ্যান্ড হারমোনি এবং উন্নয়ন একমাত্র বুবাগরা ছাড়া আর কেউ নেই। আজকে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আমাদের টিসিএফের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেন্টুমিয়া, উপস্থিত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি টিসিএফ ইব্রাহিম খালিল, উপস্থিত সাউথ ডিস্ট্রিক্টের টিসিএফের প্রেসিডেন্ট অরূপদা, উপস্থিত রতি ত্রিপুরা মথা নেতা, উপস্থিত আমাদের ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্ট নলসর, উপস্থিত আমাদের এই তকসাপাড়া সাব জোনাল মেম্বার সত্যরঞ্জন দেববর্মা এবং আমাদের নলসর ব্লকের সমস্ত ত্রিপুরা মথা ওয়াইটিএফ TW ল্যাব লিডারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের নেতৃত্বে আজকে আমরা 14 ভোটার্স এবং 14 ফ্যামিলিজ 60 ভোটার আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন পেলাম। সবাইকে ধন্যবাদ। थांनाय 20 तारिख आगस्ट 2026 सालमारिओ दालायखे खायरगमा सिंसा ख्लायनाय बुकुमै बाय बुप्रांजोग खवाय बायजालबारि तै बाइक कासाराय थांनाय पुरोनो खरबसा थक तैजाक पेट्रोल तैनाय टेंकी मालखुं बरनो थुताय रमानि आरो न बुकुमैनि आरो गय थांमानि रतीश देबबर्मा फेरजागै बमतम
बेबांनो सार थांबाय मानि ओलो बुफ्रांजों बनो बानचिरना हनै गोबां दङैफोरो आफ्रो ताइसे गारि उफिलि फाय बनो फ्रेल कलां खोना हनै कक सिलचालाय मानि एमडीसी प्रस्मित देबबर्मा सं ओ गारि तो रमजाखा एनसीसी थानाव फियाबा ड्राइभार खाजाक दमनि तिनि पाइथाक जरा बाइजालबारि थानाव फायै रमजाखा हनै बाइजालबारि थाना बाय रमजाखा हनै कक्टमा खनाय जायगानि पुलिस সংনি কক বাইকে নাইটবি রম লেখা বড় একটি তেল ভর্তি একটা ট্রাক এবং একটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এতে বাইক আরোহী ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ওনার স্ত্রী ছিল যার নাম বিলু দেববর্মা এবং যিনি মারা গেছেন ওনার নাম রতীশ দেববর্মা তো বিলু দেববর্মাকে সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই হসপিটাল পরবর্তী সময় আগরতলাতে এজেন্সি জীবিতে রেফার করা হয়েছিল তো আমরা ঘটনার যখন খবর পাওয়ার সাথে সাথেই বাইজেলবাড়ি থানার ওসি সমরেশ এবং অন্যান্য অফিসার যারা আছে সবাই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরাও পৌঁছি এবং পার্শ্ববর্তী ডিস্ট্রিক্ট আমরা যখন এই জিনিসটা জানতে পারি যে ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্টের পর ওইখান থেকে পালিয়ে যায় এবং গাড়ি নিয়ে আগরতলা অভিমুখে রওনা হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের সিরাই থানা লেফুঙ্গা থানা এনসিসিপিএস সব থানাগুলিকে সতর্ক করি এবং ওরাও নাকাতে বসে যায় ফাইনালি আমরা গাড়িটাকে ওই দিনই আটক করি এবং গাড়ির ফরেন্সিক এক্সামিনেশনও কমপ্লিট করি এবং এতে আমরা যে ব্যক্তি মারা গেছেন ওনার বডির কিছু পার্টস ওর চাকার মধ্যে আমরা পেয়েছি সেগুলো আমরা সিজ করেছি ড্রাইভার পলাতক ছিল আমরা ওর মোবাইল নাম্বার ট্র্যাক করে বিভিন্নভাবে আজকে বাজালবাড়ির ওসি এবং আমরা সবাই ড্রাইভারকে আজকে অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে তাকে কোর্টে আমরা উঠাবো নাম্বার TR01 Z1091 অয়েল ট্যাঙ্কার कगो साजायमा दङ रों फोरोंनाय रगनो हदानि थं हदानि बिसमा अ फोरोंनाय रग दङ हुनिनो जों एडुकेशन डेभलपमेन्ट नि मान दङ गंमा लेखा परिवैनाय रोंगौजोग परि दङ फियाबा ताबुक अ जराव बाजाय नासिगनेखे 10,323 নম্বর চাকরি সবাই ক্লাং জাখা আবনি জাগর কতার খেবো টিচার না হাজাগিয়া আবনি বাগি রংনক রগ টিচার নি বিয়াল নি তমাবাই কেবো বঙ্গ বুহাসং তাবুক গভর্নমেন্ট নি স্কুল লগ পরিনানি মসুং জাগবালিয়া যে ইয়গিয়া কুয়া পরিমা তংনে রগ থিনাং করিখা नै বখরক गियान लाइजाक स्कुल টিচার नां मासा करै आबाहाय नि बागै केबा खादमा फुनुं लाइजाक केबा लेटार लाइजाक केबा लामा कास लाइजाक हालक हास्तिनि रों नगनि रों फोरोंलाइमानि हापांनि सामुं रग दिनै हाय रों नगनि फोरोंनाय बियाल नि स्कुल खुंसा स्कुल खरताम टिचार बाय चलरि तंमानि प्राइमारि लेभेल आबनो ताई नासिगि तंमालालिया गार्जेन सक लामा कासलाइखा खादमा फुनुगै टिचार सानलायै कक्टमा अंखा कासै फाइका मेलागर हायर सेकेन्डारि स्कुल नि प्राइमारि स्कुल अ कक सिलचामुं सिलचालायै खादमा फुनुलाइखा ताई मेलागरनि नेताजी चौमुहनि नेताजी मेलागरनि नेताजी चौमुहनि निसिमि आगरतला थांमानि लाहार कतर कासुइ खादमा फुरुगलाइखा आबोबाय गोबांमा मालखुं कचाबाइखा लामाव ताई अ टिचार बियालंमा बाय ताम जोंजाल दं ताई अ सेरावनि थिनां तामुंनाय हिनैनो अ लामा कासुमानि ककनो मा सालाइखा ओलो पाइथाक जरा आमतायो पारिथायो मेलागर थानानि पुलिस फायै बरनो टिचार नाय हिनै कग्रमानि बाय रसालाइखा फियाबा खरसा आईएस फाय नांमानि खरसा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर फाय नांमानि ओ पुलिस रकसे बरनो इ टिचार हिनै कग्रमाले बस कबैनो साइमालिया फियाबा रसायनि हालाइखा खादोजाक बरग ব্যাপার আপনাদের কি অভিযোগ বলেন আমাদের অভিযোগ এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে নেতাজি এইচ স্কুলের মধ্যে আমাদের ছোট বাচ্চাদের কোনো টিচার নেই শুধু তিনজন টিচার দিয়ে কয়টা ক্লাস হয় কোন স্কুল আমাদের এই তো নেতাজি বিদ্যাজ্যোতি বয়েজ স্কুল মেলাঘর ও এখন আপনাদের এখন আমরা অবরোধে বসেছি ছেলে মেয়েরা পড়তে অসুবিধা হয় 6টার সময় আসে 8টার সময় চলে যায় আমরা কি করব আমাদের দাবি আমাদের টিচার লাগবে তিনজন টিচার দিয়ে কয়টা ক্লাস হবে এত ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তো সামলাতে মাস্টার লাগে আয়া লাগে ওদের কিভাবে সামলাবে আয়া দিয়ে হবে সবকিছু আয়া দিয়ে তো দেখতেছে এখন না টিচার না তো কি করবে আয়া রে তো দেখতেছে আমাদের ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবে এইভাবে পড়াশোনা একজন ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে আসে কিসের জন্য
yang BJP ni kaisa khatungmani rally nokjakha Longtrai Valley monuo hanyo hai korom sora BJP mondoli saktharmung bai hapang haste hapang tai montri otolal nadno hambai rui rally tan himba sung pherangni bill asa kabang kheb ngi tongmani abono je burtuki ba subsidy ba daisiromung aro 100% daisironan bagai oro ko khosate klayo sung pherangni je bill asa bangmani uklogo sarkar ichha thai bangrabani je ba TSECL bangrabani o bangrabani rangno tabok sarkar hanani hani gosina haka abon bagai hambai laikha phiaba current bill agini suk agiu baria sani ba 2026 sikagri jongone absuni bill le phainai nainai je o khatung jakmani kok 49 সামননি হামবাই রেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানানোর জন্য আজকে যে অভিনন্দন র্যালি ছামন মণ্ডল থেকে আমরা ছামন দলীয় কার্যালয় থেকে আমরা এখন র্যালি শুরু করব। আমাদের মধ্যে রয়েছেন মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চাকমা, সাধারণ সম্পাদক মতন চাকমা থেকে শুরু করে এখানে আমাদের মধ্যে আছেন জনজাতি মোর্চার। এখানে আজকে আমরা এই ছামন দলীয় কার্যালয় থেকে আমরা মিছিল শুরু করব ছামনুর এবং আমতলি বিভিন্ন জায়গায় এসে আমরা তারপরে পথসভায় মিলিত হব। আমরা তুলে ধরতে চাই এই সম্প্রতি যেভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসার উঠিয়েছে সরকারের যে জনকল্যাণকামী সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত আমরা আজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। তার জন্য আমরা আজকে অভিনন্দন র্যালি আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা মহোদয় এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আজকের আমরা এই র্যালি। আমাদের মধ্যে মহিলা মোর্চা থেকে শুরু করে প্রচুর লোক আজকে এই মিছিলে সামিল হয়েছেন। আমরা এক্ষুনি মিছিল শুরু করতে যাব। খাবনি তাওদে বুকুক সং অবাহিত কক্তমা কৌমান তঙ্গ কাশিনি উলো তাই কাইসা যেমন তিনি MLA স্বপ্না দেববর্মা ভিজিট খালাই কামিব লামা হামিয়া ওয়াতি সালকিয়া সেকাং নখ সালনি ওয়াওই লামা হামিয়া अंमारक आकरक थाङै नायमानिब कक्तमा तंग ओंखाय तिनि आ कक्तमारकनो तो ब हामरथों हामरबानि उलन जों कक्तमा फुनुगानो ताबो जे ते काइसा कक्तमा ओंखा जे महिला कमिशन नि बखाक्तै उमर सगिया जरावो चराई काइखा हिंकाके ओ चेराई से तरना लगनि जरा सरंगना जरावो बसा बतै इंखे के बसे बसानो फरलाइखे समाज उसलो सोसाइटी ओ बयले एडभान्स से सरंगो फियाबा जे चराई परिसि तंखो बसे काइजागे बसा पसिकाके ओ बसाना ताम फोरोंसिनाय आबा हेरो कमा को काहाम काहाम तिनि महिला कमिशन बखाक्तै अवेयरनेस प्रोग्राम खलाइजाखा खलाइनागे त्रिपुरा कमिशन फर वुमेन नि बखाक्तै संसदक तिनि कगलाम पान्डा पयलानि सिबिनो बरनि तिनि कक तिनि पान्डाना तिनै ककथुम त्रिपुरा महिला कमिशननि साक्थारमुं बाय हास्टेनि जुदा जुदा ब्लक रग सिसामुं रगजाक सामुं बतां जगलि जागै दङ आबुनि बुबागनो तिनि क्राक सालो करबुक बखाक्तैनि करबुकटाय सिलासरि ओ काइनि ब्लक नति काइसा सामुं बतां संसदका करबुकनि प्रेमतिला माल्टिपारपास हलनगो संसदक पान्डाव उमर सगियाव काइजकमानाव कासुनानि नखुंनि जोंजाल टाइबरिरकनि हदाव जोंजाल टंमारनो ति सिरमुं बांनानि साका फानदवि ओ ककचाप पान्डा संसदका पान्डाव करबुक ब्लकनि जुदा जुदा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आदं CLF नि आदंजों सरक मानजाखा बर्णकारि ब मानजाखा करबुक बखाक्सतेनि मेडिकल इंचार्ज डाक्टर धनमणि त्रिपुरा करबुक थानानि उर्सि ताइ त्रिपुरा महिला कमिशननि आदंजों MS पल्लवी राय कगनारनाय रक उमर सगियाव काइजकमानि देराजाक ताइ नुखुंनि जोंजाल रकनो कातिरमुं बरिरकनि मानथाइ रकनो ति सिजाकनानि कबखा आमताइनि बुकुक संरकनि बिसिङाव अ सामुं बताङाव खातङै मानजाकमानि बनकजाखा আজকে মানে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। আমরা প্রতিদিন প্রায় 21 তারিখ থেকে শুরু করেছি ত্রিপুরা মহিলা কমিশন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চাইল্ড ম্যারেজ থেকে ধরে যে আমাদের পারিবারিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি এখন মানে যেমন একজন মহিলা শ্বশুর বাড়িতে যখন যায় তখন অনেক কিছু প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়, অল্প বয়সে যদি বিয়ে হয় আরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য আমরা আজকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এটাই বিশেষ বাল্য বিবাহতা বন্ধ করা। শুধু আমরা আগে করে বন্ধ করতে পারবো না, এখানে আমাদের CLF-এর বোনেরা আছে, তারপরে আশা কর্মীরা আছে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আছে। এবার থেকে আমরা আরও শুরু করতে যাচ্ছি যে প্রতিটা BC পঞ্চায়েত এই শুরু করবে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম।
আজকে ম্যাডাম কোথায় কোন জায়গাতে প্রোগ্রাম করা হয়েছে বিষয় নিয়ে? আজকে 4টা জায়গাতে আমাদের প্রোগ্রাম চলছে মহিলা কমিশনের তরফ থেকে। শিলাশরীতে একটা গ্রুপ গেছে, আমরা এখানে এমএসের সঙ্গে আছি, তারপরে অন্তিমনগরে আছি, অমরপুরে আছি। আজকে 4টা প্রোগ্রাম চলছে আমাদের কমিশন, প্রতিদিন চলছে। এবার 1 সপ্তাহের মধ্যে তো 2টা ডিস্ট্রিক্ট শেষে, তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট সবখানে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হবে। ম্যাডাম আজকে অনুষ্ঠানে কে কে উপস্থিত ছিল? এখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানে স্পিচ হিসাবে আছেন সিরামুর তরফ থেকে ডক্টর সাহেব, আর আইনসঙ্গত থেকে উর্শি সাহেব, এবং আমি মহিলা কমিশন থেকে মেম্বার হিসেবে আছি, এবং আমার সাথে MS পল্লবী রায় মহোদয়া আছেন। এখন এইখানের সিএলএফ এর দিদিরাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। হবে না, আপনাদেরকে এইটা ফার্দার আরো পৌঁছাতে হবে আপনাদের পরিবারের মধ্যে, তাহলে গিয়ে আমাদের আজকে যে খাপানি তাতে বুকুক চং জরানি কক পান্ডাবতাই মাংপ্লিত ফুনুক নানি নাংনাই আবহাই কাইসাব কক্টমা করি ফিয়াবা কক্টমা সারানি দং ন তিনি ফতেহা ই দোয়াজ দাহাম एबा ईदे मिलादुन्नबी इस्लाम तंकथार न स्नामनाय ताई पाइथाक जे नबी हजरत मोहम्मद आसाइमानि साल ताई तिनिति सालानो ब थैमानि ब साल आबनि बागै अ सालनो मुइतो खलायनाग्रा बागै महानबी हजरत मोहम्मद नि कथार लांमा बिनि फुनुजाग लाम ताई बिनि रोंनो तुइनाय कगलामबो सालायजागो आमनो कारिबो नामाज बाहायनो परिजागो ताई कथार कुरान बाहायनो परिजागो ताई आलायजा सुरि मुंनि पान्दा खायबानि बिसिंति दिनैनि सालसा सापुं खोरोंसारलायो बिग्रा खांग्रा रक ताई तंकसं बरकनो चामुं बागमानि बिसिंतिबो अ साल पालायजागो अबनि बागै कायसे कुइसो रोंनोग रगो खाना बाक्सा खलबजाक तंनाय हिनिरगो साख्लायजाक तंगो कक्तमावो हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लो तिनी साका मा एक पेर मा की नाम अब कायसा जानजा बुमानि मुङै बुहां फांसा कायदेनि अब सिम्बल सिमिया अब हायनो फुनुक दरब सिमिया तंखरनो मोथांनारबा बायबाक्सानो थिनांनि आसाय संरगनो कायसा गोख्रां ताय साखाम काहा निबागै काहाम ओ हाटिं एबा ओ हायं स्नाम क्लांनानि बागै सोमायतांमासै तिनि एडिनगर त्रिपुरा हर्टिकालचार कर्पोरेशन लिमिटेड बैजो गलजाक बलंगटेर सांबतांगो नारवाखरांनि मानजागै अकक साकाबो আমনো কারিব তিনিনি কক ইসকন বাইনাই কলজাক বাইখরা জগন্নাথ মন্দিরব জলন যাত্রানি নখা সালতামনি সাল মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া থাঙি মানজাকমানি কক্তমা আবো কারিব গোমতি হাংকর जुदा फ्लैगशिप सामबतां ताई हामकरे स्कीम रगनो सासारनानि बागै तिनि कगलाम पाना संजाखा उदयपुर गणमुक्ति परिषदनि कौबुंबाय तिनि जलाइबारिनि सासिराम बारिव काइसि थाम सानमुंसानि हिमबतक ताई पान्डा संजाजाखा सान्दिर बाजार विधानसभानि तिप्रासा आमचाइनि काइनि ब्लक सामनानि खबै 13टा सानमुं तिसालायखा बर मन्त्री डॉक्टर मानिक साहा तिनि बर थां अकक्टमा हंके साइमांका साकनायनि रगनि बागै बरनि जत बारजा कतर तनैनो तंकसं बरक रगनो सेबसाबरानि नांनाय आबनि उलनो हास्तेव साकनायमानि जे सामुं लुकुरकनि पुइतु गोनाङै आसायनाय हासपातालाव साकनायमानि सेबसाबरगनो काहाम के तंखर मोथांनार नानि बागै साकनायनायताय रोगिनि लगियो तंफायनाय जतनो जानजा बारजा तायनि बागै कक्साका तिनि त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज ताय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर टीचिंग हस्पिटालनि संसामा सालगै संजाक पान्डावो ब मानजागै अकक सावै खोनारखा एसएफआई ताय टीएसयू कथालायै दिनै काइबा सानमुं सानै सिपाहिजला हांकरनि सुनामुराव हिमबतक ताय लामाव आजुगै खरांथि सेबं पान्डा संसाजाखा किल्ला हुकबा बखाक्सते नायखंनि बखाक्तै तिनि हुकबा खाइथिनि नांमानि मानिखनि बागमानि पान्डा संजाखा आरो 50 जना हुकबा खनायनि लग्न SMAM स्कीमनि बिसिंतै अ मानिरक याफारजाखा एके नवाटिबनि कक्टमा सेमांखा बसकांनि दामनि सिब्रियो सिपाइजला ताय साउथ डिस्ट्रिक्ट को फेरांखगै वाति वाइ मानो गोबांखे हनिबो साख्लायखा नवाटिबा नायखं इंकै खना तुंगानो 34 डिग्री एबा 34 डिग्री सेल्सियास ताय तिनि तुंखा 33.4 डिग्री सेल्सियास तिनि बागै जरानि कक पान्डा आसुंनि सितों खराताय साकबनि कक्टमा तुइ फेरनि कक कसारै तिनियावनो बासाखा हामबाय।